Hi, doctor. How are Hi, you? I'm good, thank you. Okay, Can you hear how's me? London? I can hear you. How's It's that? all right. It's around 2 o'clock in the afternoon here right now in London. Yes. First of all, everyone wants to know. So Mm-hmm. maybe doktor boleh explain macam mana keadaan COVID-19 kat sana. Lebih kurang 22,141 orang dah Okay. kena confirm cases positive and 1,408 cases death. So ada 1,408 kematian di UK sekarang ni. Dan sekarang ni bersama dengan total lockdown, mereka yang berumur lebih daripada 70 tahun dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan seperti diabetes, hypertension or people with immunosuppressed condition telah diarahkan oleh pihak kerajaan UK untuk pergi ke self-isolation selama 12 minggu. Betul ke kalau kita pergi beli groceries, keluar pergi groceries, kita kena pakai, of course kena pakai mask kalau kita sakit. Perlu ke pakai glove? And then one more thing, perlu ke bila sampai rumah, right after sampai rumah, kena separatekan all the grocery stuff, keep it for like 8 hours, then only you can use, and then semua baju and yang you pakai after you keluar tu, you have to soak in the water and then change and mandi. So what doctor think about it? Okay. So ikut kalau based on WHO, CDC and KKM punya recommendation, sebenarnya gloves, a pair of gloves that we wear, it is compulsory for healthcare professionals in the hospital, in the clinical setting, dekat hospital, pakai gloves apabila kami berjumpa dengan patient atau membuat medical procedures, any kind of medical procedures. So bila kami pakai these gloves, ini adalah gloves yang pakai buang ya, disposable. So bila dah habis pakai, habis satu benda yang kita buat terus masuk dalam bin, okay? So this is what is important for you to know. So gloves yang latex gloves yang people pakai itu adalah disposable gloves. Now if you wear the gloves when you go out shopping, now I'll just give you an example. If you wear a pair of gloves now, okay, imagine I'm wearing a pair of gloves now and then I touch this box of chocolate and then I touch another item in the shop and another item and then I touch my phone, okay, and then I'll take them back home with me and then I discard my gloves, put them in the bin, and then with my bare hands I touch this item again and I touch my face and I touch my phone, okay. So that means you are actually contaminating everything that you are carrying, you are touching. So based on WHO recommendations and CDC recommendations and also Kementerian Kesihatan Malaysia, it is not recommended to wear gloves when you go out and about in public, when you go out shopping. The best thing for you to do to prevent you from getting an infection is to wash your hands regularly for 20 seconds. Now, if you can't wash your hands there and then, you can use alcohol-based hand sanitizers, at least 60% of alcohol, to help to clean your hands, everything regularly. And also, wearing gloves can also give you a false sense of security because you think that you're protecting yourself from getting the virus on your hands, but actually, if you are neglecting all the other things that you should be doing, like washing your hands, then there's no point of wearing the gloves. So my recommendations, and also based on WHO, CDC, dan KKM, dan juga pakar-pakar virology daripada seluruh dunia, mengatakan it is not recommended for you to wear gloves when you go outside. Especially kalau pakai gloves tu, satu hari sepanjang masa, pergi keluar, pakai gloves yang sama, you touching everything everywhere, and you actually causing more contamination. It causes more problem to the people. So the best thing for you to do is to wash your hands. Please wash your hands, please. Especially kalau anda boleh juga disinfect, your tables, your house. Ada cara-cara bagaimana cara untuk membasuh, untuk clean the hard surfaces. Boleh tengok KKM punya website. KKM punya Twitter ada tunjuk bagaimana cara untuk membasuh dengan betul. Dan kami untuk petugas kesihatan memang selepas balik daripada kerja memang akan basuh semua baju semua, memang sebelum balik
dia lagi memang dah basuh mandi dulu sebelum dekat hospital, and then tukar baju daripada scrubs kepada baju biasa, and then balik rumah dan basuh lagi untuk precautions lah kan. But for for general public, you have to make sure that you wash your hands properly and use hand sanitizer if it's not possible. How about Pat? I ada baca satu artikel mengenai COVID ni mengatakan virus COVID perumah dia adalah manusia sahaja, which is kalau dia fall on animal's body, dia akan mati. Tapi kalau jatuh dekat manusia, and then manusia touch dia punya mata, punya hidung, mulut and everything, baru dia akan mula membiak. And then, so berdasarkan WHO punya recommendation, pets tak dapat, there is no evidence yang pets boleh memberikan kita COVID-19 punya infection. Tapi saya tahu ada report daripada Hong Kong, ada rasanya Hong Kong tu there's a dog yang kena infection COVID-19, tetapi low level of COVID-19 yang dapat detect daripada anjing tersebut, dan sebab anjing tersebut punya owner dia ada COVID-19, so anjing dia ada juga yang kena COVID-19 infection. Tapi based on evidence that we have right now, there's really no evidence to show that pets ini akan membuatkan infection tu lebih teruk ataupun membuat lebih banyak transmission of COVID-19. The evidence showing at the moment based on CDC, based on WHO, yang human to human transmission is the one that we need to be worried about, and that's why the most important thing, even if you kalau any of you have pets, ada kucing ke anjing ke, pastikan just to take precautions, because we don't really know much about it at the moment. So just take precautions, basuh tangan lepas main dengan pets, dan pastikan jaga hygiene, mandi sekerapnya, dan ini juga untuk melindungi melindungi diri kita daripada mendapat jangkitan-jangkitan lain seperti bacterial infection ataupun jangkitan lain jugalah. So at the moment, there's really not much evidence to show, but we just have to be careful. Saya juga perasan ada beberapa orang Malaysia, not only Malaysia, Malaysian, few other country juga, yang dah start ambil kesempatan jual, those kad kesihatan that they hang on the neck kan. So, doktor, mungkin boleh beritahu kat dorang yang menonton sekarang that kad itu tak berfungsi langsung untuk mencegah virus COVID. Kad kesihatan ni mula-mulanya datang dari Jepun, sebab diorang ada buat study lah yang tengok menggunakan sodium chloride, tapi berdasarkan kajian tu sebenarnya tak menunjuk pun yang kad ini boleh membasmi virus-virus yang semua, mengelakkan jangkitan daripada COVID-19. Tak ditunjuk pun. There's no evidence to show that this type of card, antivirus card, and this lanyard can actually prevent you from getting COVID-19 infection. So disebabkan itu ada orang cubalah mengambil kesempatan menjual kad ini di banyak negara, di Japan, Hong Kong, and Vietnam and Thailand, and banyak negara-negara laporkan bahawa ini adalah scam yang telah dan ada banyak telah cuba untuk menyekat penjualan antiviral card ini, dan so kita sebagai kalau anda tidak sebagai rakyat Malaysia dan juga sebagai mana-mana saja di mana saja anda berada, perlulah mendapat maklumat betul daripada KKM. Pertama KKM, kedua WHO, and then CDC. So semua badan-badan besar ni, kalau di UK Public Health of England, NHS. So semua badan-badan besar ni memberi maklumat berdasarkan kajian saintifik, berdasarkan apa yang betul di luar sana. Jadi kalau tidak ada benda yang telah dimention, yang telah ditulis dalam KKM punya website contohnya, jangan sebarkan pada orang lain. Oh yang ini bagus, oh ini boleh prevent you from getting COVID-19, oh this one is good for you, so please try it. I know that people are panicking, people are anxious, people want to try an alternative measures on how to prevent you from getting COVID-19, but
we are here to try to help you by giving the right information. WHO dan juga KKM semua cuba memberitahu kepada orang ramai information yang betul untuk membolehkan kita dapat melawan pandemik ini. Jadi tolonglah kalau ada benda-benda yang anda baca di Facebook atau WhatsApp, mana-mana yang jadi viral, tiba-tiba cakap, oh benda ni boleh merawat COVID-19, jangan percaya, jangan sebarkan maklumat-maklumat ini kepada orang lain. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Itu yang perlu anda pegang. Sebab bila ada terlalu banyak misinformation yang berada di luar sana, orang ramai boleh menjadi keliru, orang ramai boleh jadi kalau saya guna benda ni, so saya tak payahlah nak basuh tangan selama 20 saat. Itu tak betul. Jadi kalau kita continue spreading misinformation to people, we are going to cost a life. Baru-baru ini ada mereka di negara lain, rasanya di India, yang percaya bahawa sebab ada viral di sana yang mengatakan kalau kita minum alkohol yang melebihi 60% dan mereka akan dapat rawat lah daripada COVID-19. Hapuskan COVID-19 ni, tapi mana boleh macam tu. So bila orang lain terbaca yang mungkin tak tahu banyak pengalaman, tak banyak information tentang cara merawat, jadi orang minum alkohol ni and then dia mendapatkan kematian. So janganlah sebarkan maklumat yang tak betul bila kita tak tahu benda tu betul ataupun tak betul. Sebab bila anda menyebarkan maklumat yang tak betul, anda telah menyebabkan banyak lagi masalah dan menyebabkan ramai doktor yang sekarang ni sedang bertungkus lumus untuk fight this pandemic kena buat kerja lebih pula. Sebab saya sekarang ni dalam Twitter, dalam Instagram kena fight this misinformation, kena betulkan maklumat yang salah ni. Tapi sepatutnya saya kena fokus untuk pada patient saya sendiri. Tapi bila dah keluar misinformation yang sebegini, kami para doktor Malaysia lain, Dr. Rafida Abdullah, Dr. Imelda Balchin, semua doktor di Malaysia juga terpaksa melawan misinformation ini sebab terlalu banyak misinformation yang berlaku di luar sana. Jadi tolonglah saya nak minta, saya merayu sebenarnya, nak minta kepada semua orang supaya please don't spread fake information. Tolonglah kalau anda tak pasti, jangan kongsi dan pastikan anda dapatkan semua information daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, WHO, CDC, Public Health of England dan juga doktor-doktor yang memberi maklumat di Twitter dan sebagainya. Now, all of us taking vitamin C supplement like maybe more of garlic, ginger and turmeric. Apa pendapat doktor? Untuk yang you all talking about taking vitamin C supplements and taking garlic and all other things. So there is no specific evidence at the moment to show that garlic, for example, will help to prevent you from getting COVID-19 infection. Memang garlic adalah makanan yang berkhasiat. Memang digalakkan untuk kita makan makanan tersebut sebab adalah boleh membantu dari segi immunity system. Tetapi tidak ada kajian spesifik yang menunjukkan bahawa ia boleh melawan COVID-19 ini. Dan sekarang ini vitamin C sekarang tengah dibuat clinical trial sebenarnya di China untuk mencari high dose intravenous vitamin C dan sekarang masih dalam keadaan kajian lagi. Tapi apa yang saya perlu cakap di sini, taking vitamin C supplements, tidak ada spesifik kajian lagi yang mengatakan boleh menentang COVID-19 infection. Dan kajian yang dibuat adalah menggunakan high dose IV treatment, bukannya guna oral therapy yang kamu makan supplements 1000 milligram. Tapi yang mereka guna adalah high dose intravenous therapy. So sekarang ini masih menunggu results daripada kajian tersebut, jadi saya tak tahu lagi apa the actual results from that study. But my advice and recommendation, this is also based on WHO, CDC and KKM, is just to eat healthy food, healthy balanced diet, eat
plenty of fruits and vegetables, because there's all the things that can help you to help with your immunity system. Anything, you know, makan, dan jangan lupa juga untuk exercise walaupun anda duduk kat rumah, tak boleh keluar rumah, but tidak bermakna anda tidak perlu exercise. So exercise boleh menguatkan immunity system kita juga. So boleh buat exercise di rumah, boleh tengok YouTube videos bagaimana exercise. Rasanya KKM juga telah memberi macam-macam tips bagaimana untuk kita membuat exercise di rumah. Jadi boleh follow tips-tips tersebut untuk membantu kita lagi untuk menjadi lebih sihat dan kuat. Okay? Okay, Doktor, last word to all people out there sebelum kita end this live. Maybe Doktor boleh, you know, few points before we go off. So a few points. The most important thing for you to do is to do all these several tips I'm going to mention in a bit. So firstly, kena jaga kebersihan diri, basuh tangan selama 20 saat. Kalau tak ada tempat nak basuh tangan, boleh guna alcohol based sanitizer, at least 60% of alcohol. And then kedua, pastikan anda duduk di rumah. Amalkan social distancing sebanyak 1 meter daripada each other. And then elakkan daripada keluar dari rumah unless kalau anda nak pergi beli shopping ke, nak shopping tu maknanya nak beli grocery, bukan pergi shopping, beli baju semua. Nak beli makanan tu okey, tapi pastikan seorang saja daripada household tu yang keluar untuk beli barang. Dan pastikan lepas anda balik rumah, basuh tangan terus. Ada 7 cara betul untuk basuh tangan, okay? Macam ni, and then macam ni, semua kena buat, kena ikut sekali. So ada tips-tips dia, langkah-langkah macam nak buat, boleh ikut KKM punya Twitter dengan website. Diorang dah tunjuk macam nak buat tu, kena ikut. And then bila nak batuk, bersin semua, pastikan guna tisu, cover your mouth, and then bend the tissue. Kalau tak ada ni, buat dab, and then bersin dan batuk sekali. Yeah, exactly. So buat dab, and then pastikan anda tak bagi droplets semua pada orang lain. Dan kalau anda ada positive contact dengan orang yang sudah positif, and pastikan mendapat kalau ada symptoms juga harus mendapat nasihat daripada CPRC kebangsaan, dan juga ada cara-cara bagaimana untuk mendapatkan nasihat daripada KKM punya website. So make sure that you updated with the current guidelines about COVID-19 Malaysia. Dan apa lagi rasanya itu je kot. Dan yes, please just make sure also, one more thing. Kalau anda ada beli hand sanitizer dan juga mask, so berdasarkan WHO recommendation, mask sebenarnya hanya perlu dipakai oleh orang yang mempunyai symptoms dan mereka yang menjaga orang yang mempunyai symptoms tersebut. Saya tahu ramai orang rasa gelisah, panik, semua nak pakai mask bila nak keluar. Kalau anda rasa anda nak pakai mask, pastikan anda mempraktikkan cara yang betul bila pakai mask, and then buka mask tu. Sebab kalau pakai mask and then you touch the front of the mask and then you touch your face, so there's no point of doing that. So pastikan gunakan mask dengan cara yang betul, and then kalau mask tu jadi lembab, jangan guna balik. Pastikan guna mask tu tak lebih daripada 8 jam dalam sehari. So kalau guna tu discard one time, it's disposable, you cannot reuse your mask. And then pastikan anda tak stockpile mask. Sebab sekarang ni ada global shortage of mask all over the world. Seluruh dunia tak cukup mask sekarang ni. Sebab itulah kita tak menggalakkan orang ramai, public, sebab there is limited evidence to show that mask can actually help to prevent you from getting an infection, unless if you are symptomatic, then you can prevent other people from getting the infection. Tapi kalau ada juga yang nak pakai, pakailah kalau nak pakai. Tapi pastikan anda practice this good hygiene, and also tak simpan terlalu banyak mask di rumah, beli online apa semua, and then sekali petugas kesihatan tak dapat nak pakai mask tersebut. So sekarang ni
kami di sini di UK dan juga kat Malaysia dah banyak kekurangan PPE. So macam mana petugas kesihatan nak buat kerja kalau kami tak ada mask? So kita kenalah tolong juga kami petugas kesihatan nak membantu orang yang ada pesakit COVID-19 ni. Jadi tolonglah jangan stockpile mask dan juga hand sanitizer. I think that's the end of it. Unless if I miss anything. Sorry if I cakap terlalu laju or terlalu enthusiastic. But I'm actually really tired right now because I only had a 4-hour sleep after my shift. And so I'm going back to 24-hour shift tomorrow morning. So I'm sorry if I don't answer any of your questions or apa ni membebel banyak kan sebab nak bagi nasihat sebenarnya kena nak membebel. Okay, Doctor. Thank you so much on behalf of everyone in Malaysia and maybe whoever knows you. We would like to say thank you so much to all frontliners. Thank you so much for saving life. And Dr. juga, I hope that you will have a good rest after this. And then Dr. pun take care. Take care kesihatan. And thank you for the info. Thank you for the advices and recommendation and suggestion and everything. And before I'm signing off, I pun nak ucapkan thank you so much to all the viewers from Cosmopolitan Malaysia and from Dr. Amalina herself. And yeah, I think that's all for tonight. Thank you, everyone. Take care, Doctor. And happy International Doctors Day. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Thank you. Bye. Bye. See you. Bye.